أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Surah Nisa number 82 أفلا ذلك أفلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. इस अंदाज में अंदर कोई भी सूरह की ठीक हो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. आप जरा उठा के पढ़िए इसको बहुत बुलंद करें जरा أشهد أن لا إله إلا الله. बस इसीलिए आप से लेके गए और बुलंद है